ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଛ ତ? ପେଟ ପୁରା ଖାଇଛ? ପାଠ ପଢିଲେ ମନେ ରହିବ? ମନେ ରହିବ ତ? ଆମେ ପଢିବା। ଆଜି ଆମେ କୋଉ ବିଷୟରେ ପଢିବା? ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ବିଷୟରେ। ହେଲା, ଆଜି ଆମେ କଣ ପଢିବା? ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ବିଷୟରେ। 7 ଦିନର ନାଁ କଣ? ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର। এই 7 ବାର ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପାଠ ପଢିବା। ସେଟା ମୁଁ ଆଜି ଗୀତ ଆକାରରେ ତମକୁ କହିବି, ତମେ ମୋ ସହିତ ବୋଲିବ। ହେଲା, ପରିବା ଅଟେ କୋବି, ପରିବା ଅଟେ କୋବି, ପରିବା ଅଟେ କୋବି, ପରିବା ଅଟେ କୋବି। स्टार्ट। प्रथम बार रवि, प्रथम बार रवि, प्रथम बार रवि, प्रथम बार रवि। भालु देहटा लोम, भालु देहटा लोम, भालु देह सर लोम, भालु देह सर लोम। द्वितीय बार सोम, द्वितीय बार सोम। फଳରେ लगाई लंगड़, फଳରେ लगाई लंगड़। सोम परे आसे मंगल, सोम परे आसे मंगल, सोम परे आसे मंगल। मिठा लागे दूध सर, मिठा लागे दूध सर। तापरे आसे बुधवार, तापरे आसे बुधवार। आस जिबा जाजपुर, आस जिबा जाजपुर। बुधवार परे गुरुवार, बुधवार परे गुरुवार। धनुषर अटे वक्र, धनुषर